Kunchala kau fasa jarasa jarawo jara sangaranga ko jarama ko jarala sangaranga ay juga da blasa ay sosa trawela ko ay sosa nero bay trawi me trawela ko ay sosa ko jarala ko fasa jarala yaro jara la fasa jara ata ni dongi ni abeba mbakala de awo ala ko salam ko be salam alaikum asigira malika suronye video ke malga ayra kumbe video kono alhamdulillah awo jana so do ti goshi ki video sa nyabe ka ngo bugalu kele me ko ta ko ke trophée ala jani mani findi desara ga jugu ala kana mo shi dese jani mo desara ga jugu mais n'état do qu'est-ce que vous attendez au même mon fait donc on va faire quoi on va ta autour de ma foi quoi ça dit là vous va vivre le nuit quoi ou y a la vola ma de benenya quoi donc on va faire ne ta foi quoi ne ta vocal ci be forma comme malika kain quoi mais je sais pas qu'est-ce qui ça dit ni be mo ni fin bête ni quoi mais ate balina parce que billahi aw hine de benela ala aw ya ko kitimnie ala ko no ya aw même ça là dit ça arake neni Jason bekelela lion ko itaba ou be jiga watara olukana ka boka fo ko jene ambe Jason kele amele no ko kulu be Jason kele o eni lion ene welo est-ce que on me kuma nyuma ne fo Jason mawa ni jiga ene welo ama kuma nyuma ne fo Jason mawa ai ama kuma kolo ne fo mawa na o yo vocal soro est ce que nkanga bali aula donc on meta malika caresser wa on meta malika caresser ya obligé le on mi malika korofo de ke et on meta malika ta on korofo au ta on korofo ai au bono au whatsapp kuma wi ça dit au le beta na follow don vocal on te na follow don vocal la ko ne o de fo yi barka ta ko ai so kuma ini ma ko barka de ta ko aye so kuma mi ma barka tauko aye so kuma do fene ma ko mania malika abi dinga bi kono on ne se ndale me dinga ndala ate kuma de on ne ni fo oyo on ne be klani mbela ka o shi tinyaka billahi talai ni bete sa o be klani mbela ka o shi gonina anyuka vocaliso ayo on vocaliso et puis quoi encore ayo on vocaliso meni o be ni jila ni mi kala bali malande jumena on na obi nyona de o ini mo be nyona o ka vocali soro kuma na ye kala mo be fo wele on be ta auto duma ni fo ya on ta auto duma ni fo ye quoi na ye kala mo be fo wele donc on be ta fo le kala mo be fo malika tu ya on be ka black be keke na manala non on bo goshiri auto clé na encore fa ko groupe kono aw te clé encore fois ko be to no fe ko be mi no fe abe boko di fo malien malika le nana ki yele ke génie on le ayira malika le ke génie ya ete ali whatsapp ça dit ali facebook be glanto ma malika ta do bilay ta le malika nana ka be ne ka facebook gla amase akabo ka foke ne ka facebook follow na le la malika nana no kale wele ka kanga woplo ni kay kanga do kale ba gla ngadine ma billahi facebook gla masika gla amase abakala mo do ne tigarala nya do ne ngate ordinateur ate foshi maîtriser pas parati ata maîtriser ka logiciel lisan
ka installer ka téléphone kono ka baraka nay ani be ordinateur do galonero wi fe na kere ko mi malika yi ni soro shwala ko la ne de ya fo oyongo Umaru Sangare de ni di Umaru Sangare depuis kuna sinambe ka nyina ande te ka daka ali bi karamo ka kalandumbi ka Umaru nyini billahi ali Umaru mashi afaso kono kun aba o shige ka alamadon di tonoma aba o shige ka mo la jaba aba o shige ka mo bla problem ngona Umaru Sangare ka boka fo na e de kale manike wa ali kunu bi anyala la ka ubibe malika be fo ka demsanu be ka Umaru Sangare nyini fo bi ayira me ubi ka nu sigi ko malika yi ni soro to ko mina ko mi ki yere ka geni malika yi ba bo fiere ni da fo yi ni geni lo ate do makoronga page kono ka pirate ni geni lo ate do Donald Trump ka page kono ka pirate e ka geni ya dana jena se ko do ka WhatsApp ma e ka geni ya dana duga korobale duga yere mo mi yere duga korobale aya dunuba sunguru ba muso ine bla duga la donc ya kono ko be fo duga ya kono ko be fo dunuba e kuma mina asola ka bo ka loje dunuba sadiri o bi adama don darage kulu kana so awbulu o ma bolo ko adama don ye pereria malika ne e pere ne e dogole me wo kono ika jato yala e yana ko chowe nyonde adama do be kokode buri mo ko site pere ya no ali shini muso tara o daraga yu dere mo ti se ka muso mo e dunuba e sunguru baya min ke ka do chauka donc e yana ko karamo ye ube ko chauke yale tula ube yana ko kute kokode du awmane numa ngame ngoya doga vocal me foka du kolo meleki ntale ka kuma kanshi asara ga de jugu sa ko de misigle me fa de sago yala hotel kono billahi fado ça dire yi ba kuma shuli ki fa kuma shuli yi sigi hotel kono hoteli daba de ya kan fola barikatan de nya kula hoteli billahi tobilite sa ka hotel kono tobili ni ya ka nyobla da kono funa tara fado nga du kono saraka di aw sigle manga anga batima wono ni kumara ko way ko bete menani fe saraka di bete menani fe bebe tay nyona la ara malo ni la fele ka bara de ke bete meleta be eta nya do den meme able tay fe mogoshi billahi ne tento famde ne tento hotel kono gele ya kono comme sigi da ba dia la kan yele ke mo ete mo komi kanto sami bolo assistant social bolo saraga dinyala on sigle man shi so kono da on wa man faso de awo du ko le mele ne tento ka condition na ko ne be boko ko ka komenda do kuma mana kola no du ko le mele ki kasoro man faso jo man baso jo manyere ka du manyere mago nyanyere bakunye kasigita chene ya walela kanyere bla danger kono mogoye billahi tallahi ani saraishu isa tola ni nyingara kibe kasado billahi tado bugura ke na so arasa ido ne bademe ni arasa ku ido ne ben blaye ne ben ga bibla danger lai aw jombe ko be malika ma da aw yere la malika tigale ma aw yere la na be kuma aw fa be wo kronika ne ci aw ma u ba ba abe écrire ci bi lay ta lay na rasa ku nyene minete me kuma fa me nga bibla danger la me mo fani na no fa me mo bani na no fa me bo kuma no ba de medical da limiti dollar acheta aw la mi me malika do ka damle dunuba sunguruba musina ne ya fo bi lay ta la acheta dunga mi me malika do amuso tula mi me malika do achete amuso te mi me malika do malika kile ma dawla kayre yula parce que abe malika kulo kono ko be ba jafa mais awle sigle me danga dia la ko yere yula ko malika ni awye denya aw do ka fo ko awbe malika do ay bolu ko na ko bolu daka ko na ya soro ko malika ne ni malika te kuma ko malika ne be malika don yere no ye galo e billahi me mi ni ala fa ala kana no ko e achete awla musotala me me se ka bolu ko na ko aw de la ka malika ya unyela mais aras bach ali shini ne ngavion tani tara me arasai ali sini arasa nana français na ye jambai foni yela do ko tefe ngai ou veni tara malla ni mon tefe ngai mais arasa do gole tere wa ma do gole jenela awo wa ma do malen dona achete musote mimbe au mogote au tula mimbe maleka am mogote au tula e ala mo dana ya dana o masa
o la de ya o ye quoi ko bo jo ko o makala ko aw makala ko ti ko ye kun fiye billahi aw na nga kalambaliya ni arasa kun ya dogo dugukolo be meleke ne te yere ne te nga vie bla danger la parce que aw be ba do ka vie be danger la de ba aw malika de meli damne kama o fo ne ni damne kama o bo ni damne est ce aw yere ka aw be bo so na la te ko mi koroli na aw be bo aw kere na aw kere flafle na ni ay mo munu bane ni kama mo munu nga je kulu dogo ya kama mo munu so mo bela jele ni nanu dot na besra mukele ngama malika no fe mais amogo taw tula ko mi me malika do achete aw tula mi me malika do amuso taw tula mi me malika do billahi taala malika made awla parce que malika kumolo kono ay fla manuni aw ye dondo mo onuni malika mogo bawla ba be ka utiliser billahi malika ba yere ira awla sana ko tugu malika ko ngaw ko me mo goro ko abe ma fo ya ka ko mo oni ko folowa mu ya ubo anko mukele raison du ya ubo anko raison valable du même be mu ya ubo anko ali kodona ta ka bakoro ni yira ola kuma te kodon balima kodona ali kodon balita ka bakoro ni yira ola kuma te kodona ma ubeni daba dia ina billahi taala ushite malika do malika les malika c'est qui Ali jama dabdi kuka konu ye malika fo kubi jama ita bila ube perdi jama ina utaso ushite malika do malika mada ushila abe ku utiliser di saraka de kunfinde danga to saraka wulu nunu sigilelo kata ka fola be dongo do mo ko la chauffer la ko malika le laisse depuis malika ka video follow fobi o fola awla malika ni mo dama mujera a jombe ko mi ya do ngo mo ta do do la tu bora ko mo chama yi nyana ku na da amna dawula kaira yira na maso mo chama mbora malika ko pasi amada u chamana amadaula vous voyez donc malika do la mafio video yere te jaire abe klani bela sa ba okle obe klani bela iko de kimna ni befoye hey ma bo mo kipta befoka kibita befoka kalane do sara kibta befoka kalane do sara wante chente musenye jobala komi ngokunu ti to fonja italika vokalu ta kadi malika fitini ma ni temo ko shie jobala koso la toko mina ne mo te jobala ke ka vokalije malika kele ayin la mele amu yo ti vokalishi damina la aw be fe nga mo ni fumbo flila aw ba damine di akana tatan chukula sa tadiri ay dobo namara ni kalabanchi denya ko la sa akona tatan sa na ene jene ka vokalita domina depuis ne ba fo bonjour fo kana se domina adona ko awye whatsapp impirate ni Umar fe abna nene ko je ko ba mo ka se ka family so mais nous yo ko bi malo parce que ba do kuma uti an ye kuma fo kuma mi kuma gelen yo uti se ima ye nous pa nous ye vocal keleje ou bita fo clé duru clé woro vocal je wa mais aw ka adam ne bani depuis ne jene ko karamogo ini nyamma fo ka se domina an ya do ko whatsapp impirate la fo ka so doma aw kana no vocal ye bani un par un one par one malen de on te confier ça aw kana na kawbe mo bugo hakli la sa aw kana na kawbe mo bugo hakli la mais faut pas te ay kuma alibi kuma ukona meka kuma chama so aw yere ka kuma ukona meka kuma chama ta aw nana ya ay na mere dugolo be melekente deni nga vocal taje nga page ko esna sai umo flabe we erali flabe ke dunuba ani saraka wulu mi dalembe hoteli kono saraka denya fadili sako hoteli kampani be ka sena tonko ni ya fa kuma shuli ka ba kuma shuli mi babe bamako
min ba bɛ fo burusi kɔnɔ n'a jigi b'a woloden ka faransi k'a den nana k'a bɛ kɛ fɛn ye saraka wulu dalen bɛ hôtel kɔnɔ hali a tɛ baara la m'a fɔ aw ye n ko formation tɛ baara ye formation banna baara kɛra wa formation banna i bɛ mun na bi a sigilen bɛ saraka wulu la hali kini min bɛ du malo kini k'a bila a da kɔnɔ bilayi n'a ma taa faden dɔ ka du kɔnɔ ka t'i sigi o k'a tobi a k'a kara kɔnɔ bilayi a tobi yɔrɔ tɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ hôtel kɔnɔ tobi yɔrɔ tɛ yen wa diɲɛ don o don assistant social bɛ 6 € de compter ka d'i ma 6 € an b'a dɔn sa 6 € diɲɛ don o don o mana bɛn min ma kalo kɔnɔ o b'o de d'i ma 6 € i ka dumuni sɔngɔ an t'a bɛ kalama an t'a bɛ kalama fadenw bɛ ka wuli ka taa baara kɛ sigilen bɛ jugu sago diya la ko mali ka video kɛla mɔgɔw de la taa tiɲɛniya la i mago ɲabali i mago ɲabali mais problème tɛ o sarakaden y'i sigi bi n bɔra ale de ka a tun bɛ direct la a ma mɛn o a ye kuma dɔ fɔ o de y'a to n ko n bɛ bɔ ka video kɛ a ko a ye lamɛn dɛ maliyɛnw n'o fɔ a ye n'aw b'anw kɛlɛ n'a b'anw kɛlɛ n'a ko anw ma kalan k'aw b'anw kɛlɛ ilahi talayi ne de y'a fɔ a ye an b'a dabira o da la malika nana yan nɔ le 26 mars a ye lamɛn dɛ n tɛ bigi ta n tɛ foyi ta a bɛɛ bɛ kunkolo in kɔnɔ malika nana le 26 mars a nana adamaden dɔ to ko bɛɛ k'i ka tata tama kɔnɔ awɔ Facebook kuma o n'i kumara bɛɛ de b'i ka tata tama kɔnɔ min bɛ fɛ k'a yɛlɛma o min bɛ fɛ k'a dɔn min bɛ yen o min bɛ fɛ ka kalabancidenya kɛ o min bɛ fɛ ka fɛn o fɛn kɛ en tout cas malika nana n'i kumana Facebook kan dɔrɔn i ko bɛɛ k'i ka tata tama kɔnɔ malika nana a ye adamaden dɔ bɔ k'a to o adamaden tɔgɔ ko bɛɛ fɔ fitini ko karamɔgɔ bɛɛ fɔ fitini karamɔgɔ bɛɛ fɔ ka kalanden n'o ye bɛɛ fɔ fitini ye a nan'o de bɔ k'o to a ye video kɛ cɛnin kan bon cɛnin tɛ cɛ parce que a furulen don a ye video kɛ cɛ kan karamɔgɔ bɛɛ fɔ fitini video kɔnɔna la denni dɔ bɛ kuma fɔlɔ o y'a sɔrɔ karamɔgɔ bɛ kuma denni dɔ bɛ kuma u ye min bila dɛ ko karamɔgɔ dɛ n bɛ k'a ka filimu cogoya de ɲɛfɔ ye denni bɛ karamɔgɔ bɛ kuma denni bɛ kuma o kɔfɛ malika yɛrɛ bɛ na ka na kuma an ye kumaw bɛ analyse kɛ kuma kɔnɔ ne jɛnɛ n ye ko fila de ta ka baara kɛ n'o ye fɔlɔ denni ko ale taara karamɔgɔ fɛ yen ko ka taa mori baara de kɛ parce que ko ale hakili man di kuma saba plutôt a ye hakɛ to kuma saba n y'o de ta sabanan kɛra mun ye denni ko ale tagalen karamɔgɔ ye fini bɔ a la ka musoko k'a la musoko kɛlen ale la ko karamɔgɔ ye furaw de mɔ a la fura mun senfɛ a ye musoko k'a la mais ale yɛrɛ ma se k'i firifiri ale ma se ka kule ale ma firifiri ale m'a fɔ ko ayi ale m'a fɔ ko ko ale yɛrɛ t'a dɔn o don ko min kun b'a ale la ale kɔni m'a fɔ ko ayi o bɔlen kɔfɛ ale tilalen malgré depuis ala k'ale da mais ale tilalen jeli ma bɔ ale la ale tilalen ani karamɔgɔ tilalen n bɛ ka video in kɔnɔ kuma de ɲɛfɔ aw ye dɛ ale tilalen jeli ma bɔ ale la mais malgré ale ma deli ka cɛko kɛ jeli ma bɔ ale la a tagara so a ko k'a bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ ko ale ma se ka ɲɛgɛnɛ kɛ ɲɛgɛnɛ bloquera o tɛ karamɔgɔ i bɛ hakɛ to dɛ donc o ye yirikuru ye awɔ hali yirikuru n'o y'i sɔrɔ i bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ kuma tɛ adamaden ma karamɔgɔ kɛra so karamɔgɔ kɛ so ye sa mais faut pas tɛ an ka taa n bɛ ka denni ka kɔnɔ kumaw de tɔmɔ ka fɔ ye bakurubaw quoi donc k'ale ma se ka ɲɛgɛnɛ kɛ donc siɲɛ filanan de a taara k'a bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ a sera ka ɲɛgɛnɛ kɛ c'est là ale ye jeli ye ne ko nin ti passé non c'est faux muso o muso k'i ma deli ka cɛko kɛ i cɛko fɔlɔ jeli bɛ bɔ cɛw b'o dɔn wa musow yɛrɛ b'o dɔn i cɛko fɔlɔ jeli bɛ bɔ munna a bɛ fɔ
ko kɔɲɔso la ko muso sɔrɔla so mun na bɛ fɔ parce que fini min bɛ fɛnsɛn fini de bɛ da ni jeli bɔra fini na o kɔrɔ k'e ma deli ka cɛko kɛ ni jeli ma bɔ o kɔrɔ k'e ye cɛko kɛ aw ka ancêtres de ye nin fɔ dɛ aw ko minnu ma ko les ancêtres aw ka bamananw a ka fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw a k'aw ma kalan olu de ye nin fɔ donc ni muso min sɔrɔla so e bɛ sanu bi d'i ma wari bɛ d'i ma i b'i lajɛ i cɛ fɛ i b'i lajɛ i ba fɛ i b'i lajɛ i fa fɛ i b'i lajɛ bɛɛ lajɛlen fɛ a bɛ fɔ e ɲɛna ko nin ye faso kumabɔ o kɔfɛ ni muso min furula ni fini jɛman dara ni jeli ma na a bɛ fɔ ko karisa den ma sɔrɔ so dɛ ko ni kun ye cɛko kɛ a b'a ka furu dɛ ba bɛ gɛn fa bɛ sa du bɛ ci furu bɛ dabila jahadi fa min bɛ kumasuli e ba tɛ se k'a ɲɛ jɔ mɔgɔ si ba la wa ba furu bɛ sa ba bɛ gɛn ka bɔ du kɔnɔ dɔw baw b'u yɛrɛ faga dɔw fa b'u yɛrɛ faga parce que i tɛ t'o cɛ kun a bɛ fɔ ko e delila ka cɛko kɛ ne ko c'est faux archi faux muso o muso n'i ma deli ka cɛko kɛ i cɛko kɛ fɔlɔ bilahi jeli bɛ bɔ ne ko ngalonfin n ye ngalon kuma ye malika ko k'anw bɛ k'ale kɛlɛ juguya kan malika anw tɛ k'i kɛlɛ juguya kan ayi n bɛna ni nin bɛɛ ye bilahi anw tɛ k'i kɛlɛ juguya kan i bɛ fɛn bɛɛ fɔ jɛnɛ ma fo juguya i m'a ye mɔgɔninfinw bɛ dɛsɛ na parce que man jugu bilahi ni ka jugu mɔgɔw tɛ dɛsɛ na mɔgɔ caman ye n kɛlɛ dɛ u malola n ye dɛ hali minnu bɛ k'an kɛlɛ bi bilahi n ye n kale ala la u bɛ malo n ye ne yɛrɛ b'a dɔn bilahi u bɛ malo n ye ne yɛrɛ b'a dɔn caman y'a kɛra mɔgɔw ɲɛna k'u tɛ malo u malola o bilahi parce que man jugu n bɛ se k'a fɔ n ka farin mɛ man jugu n ko non nin kuma in tɛ tiɲɛ kuma fila n y'a ye k'a fɔ k'o tɛ tiɲɛ sabanan kɛra mun ye n'o ye n dabali ban k'an kabakoya k'an jigila misɛnya o kɛra ko dans 2 semaines ko karamɔgɔ fitinin n'i ma bɔ ni ma miliyɔn 1,500 di denni ma bilahi n bɛna nin fɛn y'i kan fɛn min ka jugu ni kɔrɔlen depuis o yɔrɔ la ne ko non ni histoire ça colle pas ni histoire ça colle pas n bɛna nin fɛn ye fɛn min ka jugu ni kɔrɔlen o ye mun fɛ adamaden ma ni violé ni mɔgɔ y'i violé non seulement o tigilamɔgɔ hali n'i ma taa n'a ye polisi la i ma taa n'a ye fansi i y'i da d'a kan dugukolo bɛ meleke bilahi i tɛ gɛrɛ o tigi la o tigi bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i tɛ se hali tubabu fɛ yen ni tubabu y'a violé bilahi n'a ma se k'a fɔ n'a y'a ye yan kɔrɔn fɛ bilahi a bɛ taa kilebi fɛ an bɛɛ b'o dɔn c'est logique parce que a tigilamɔgɔ ko bɛ goya naturellement mais ne ko sisan nɔ nin bɛna bɔ ni nin ye karamɔgɔ kan c'était ça la question nin bɛna bɔ ni mun ye karamɔgɔ kan ja fɛn bɛɛ sigilen don c'est à dire tout est mis en place dans quoi mɔgɔ dɔw ko ma ko jɛnɛ an ye lamɛn dɛ k'i yɛrɛ muso ye ko e man ka malika dɛmɛ i man ka bɛɛ fɔ dɛmɛ k'i man ka bɛɛ fɔ dɛmɛ k'i yɛrɛ muso ye ko denmusoninw b'i bolo k'i yɛrɛ muso ye k'i man ka bɛɛ fɔ dɛmɛ ko min ye dennin sɔrɔ ko n'a y'i yɛrɛ kun sɔrɔ ou bien n'a y'i somɔgɔ sɔrɔ kuma ka ca n k'a tigi ma fo bi a ma don n ka inbox kɔnɔ n ka whatsapp kɔnɔ tugun fo bi n k'a ma n k'i yɛrɛ ye muso ye ko awɔ n ye min fɔ n y'i ka kuma bɛɛ faamu n ko karamɔgɔ bɛɛ fɔ fɛnɛ ye waliden dɔ de ye n k'o ye nkalon ye wa k'o ye tiɲɛ n ko min filɛ ka karamɔgɔ bɛɛ fɔ sɔrɔ bingali mun bɛ ka k'a la k'a fɔ ko cɛ do ka nin hakɛ ma kan hali cɛ nin hakɛ ka kan n ko karamɔgɔ bɛɛ fɔ ye cɛ ye o t'a yira k'a fɔ ko ani hakɛ man kan kelen
Mo min filɛ ka karamɔgɔ bɛɛ fɔ sɔrɔ nin ye galonjugu min bɛ ka da la lajaba min bɛ ka da ka société kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ e wolowolo dɔgɔnin kun don ni ne jɛnɛ bɔra k'a dɛmɛ a bɛ diya i ye wa a tɛ diya i ye k'a bɛ diya ye min filɛ ka karamɔgɔ bɛɛ fɔ sɔrɔ nin ye n'a y'a sɔrɔ ke e woloden de kun don k'a bɛ ka lebu galonjugu bɛ ka ta la pour que ka se k'a ka a bɛ fɛn ɲini mun na a bɛ baara mun na k'o tiɲɛ k'a tɔgɔ tiɲɛ société kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ e wolowoloden de kun don ni ne jɛnɛ bɔra k'a den fɛ a bɛ diya i ye wa a tɛ diya i ye k'a bɛ diya ye. Elle était très très honnête avec moi. Ako kabe jaye. Moi min be ka ke karamɔgɔ bɛɛ fɔ la Malika fɛ juguya galon bɛ ka da karamɔgɔ bɛɛ fɔ la. C'est vrai. Waliden dɔ bɛ ka kuma bɛ ka fɔ k'o tɔgɔ ko muso. OK, n'a sɔrɔ karamɔgɔ bɛɛ fɔ kun ye e furu cɛ ye. Ke e ɲɛ b'i cɛ ka kuma la. I balimaw kulo b'a la. I sigiɲɔgɔnw kulo b'a la. I fa kulo b'a la. I ba kulo b'a la. K'a bɛ ka fɔ ke e cɛ binna muso dɔ kan. Il y a 3 ans. Ko galonjugu bɛ ka taga da la ni e ye mɔgɔ sɔrɔ komi Jɛnɛ Sogodogo komi Dani de Pari komi Fanta komi anw n'aw ɲɔgɔnna caman k'u bɛ bɔ k'e furukɛ dɛmɛ pour que ka tiɲɛ ni galon yira maliyɛn denw na k'e cɛ kunna wolo bilayi taala n balimamuso a bɛ diya waati diya ye k'a bɛ diya ye n ko wala. Question n'est pas que femme ou garçon non 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 an bɛ tiɲɛ de kɔ wa an bɛ tiɲɛ de dɛmɛ. Question n'est pas ça. Fɛn fɛn bɛ janjanja la n'a sɔrɔ wolowolo dɔgɔnin de tun ye karamɔgɔ bɛɛ fɛ ou bien u den de tun ye karamɔgɔ bɛɛ fɛ ou bien u furucɛ de tun ye karamɔgɔ bɛɛ fɛ min bɛ ka galonjugu min bɛ ka taga da la bi n'a kun dara la ni ne Jɛnɛ bɔra k'a dɛmɛ bilayi u kun tɛ na ni katakatakanw fɔ Facebook kan. Karamɔgɔ bɛɛ fɔ ye waliden dɔ de karamɔgɔ bɛɛ fɔ ye dɔ furucɛ de karamɔgɔ bɛɛ fɔ ye dɔ wolofa de karamɔgɔ bɛɛ fɔ ye dɔ jɛɲɔgɔn de dɔ dɔgɔnin dɔ de don dɔ balimakɛ de don karamɔgɔ bɛɛ fɔ aussi il a une famille. Famille de Baboul. C'est pour vous dire que ça soit Mousso Tchaou, moi je au tenen yesra là. Ni bi ko jugu kala ni ba ni muso kundadi. Ame dinya kono muna. Mu ya se dinya na, mu muso ya se dinya na. Ala ma adama de nda kika na dinya na aishi. Ala yɛrɛ ma adamaden da k'i ka ɲani adamaden da k'i ka tɔɔrɔ an ka na diɲɛ na sababu muso an ka ɲani muso an ka tɔɔrɔ muso an ka fɛn fɛn b'an kan bi muso de y'a sababu ye muso de ye Ala sɔsɔ bilahi muso de bɛ ko bɛɛ kɛ n'i ye muso ye ils sont vulnérables mais ils sont plus dangereux que tout le monde aussi wa an tɛ kɛɲɛ ko la cɛba tɛ yen ko muso ma min bi. Orola ne ko u nana ne maya ko alasa jugu ye cɛ ne ko ayi alasa jugu ye muso de bilahi taala ɲɛ nin fɔ dɔ ye bila ko tɛ dɛ a tigi kulo bɛ na nka aw bɛ ka mɔgɔ o mɔgɔ ɲini ko alasa jugu ne de Jɛnɛ de y'a fɔ ye alasa jugu n'aw b'a ɲini a ye taa muso kunda a bɛ taa sɔrɔ yen alasa jugu fin a ye taa muso kunda a bɛ taa sɔrɔ yen a ma kɛ ten de bɛɛ ma dɛsɛ muso bɛ dɛsɛ. A ma kɛ ten ni mun bɛ ka fɔ nangaraba soni fana minnu wulila k'u bɛ don a kan olu de ma fɔ tugun k'u bɛ bɔ n'a ye n k'u ma a kana jɔrɔ a kana siga alasa jugu tɛ fan si n'aw bɛ jugu ɲini n ko cɛba si mana ko alasa ɲɔgɔnna ko musow de ma essayer k'a bin wa musow de b'u bin walayi kamalenkɔrɔ tɛ se ka kamalenkɔrɔ ɲɔgɔn bin ni muso tɛ o la hali da tile la ni kamalenkɔrɔ ye ni cɛ ye kamalenkɔrɔya kuma fɔ da kun b'a fɔ fɔlɔ ko a ye taa ka so kɔnɔ ni muso bɛ yen n'u taara muso sɔrɔ a b'a fɔ k'a ye taa a b'a fɔ tɔndenw ma k'a ye taa an ka taa ka d'a kan ni musobakɔrɔ n'a bɛ ni cɛbakɔrɔ n'a bɛ muso kɛrɛfɛ bilahi a tɛ yɛlɛ yiri min o ye nana ye a tɛ fɛn min fɔ o ye nana ye ka yɛlɛ yiri ma o ye nana ye o de la hali mɔgɔbaw tun bɛ siran muso de ɲɛ. Kana sira cɛ ɲɛ ayi bilayi cɛɲɔgɔn tɛ se ka fosi k'i la n'i y'i cɛɲɔgɔn ye ka 200 tile i bɛ taa sɔrɔ muso de ye 90 ni 190 di a ma kamalenkɔrɔ tɛ se o la depuis Ala ka ne da ne m'a fɔ ne tɛ muso dɛmɛ dɛ mais arrangement ne bɛ muso dɛmɛ a tora dun ta la bi u nana yan ko mutaka ko tora jɔn ta la Jɛnɛ Sogodogo tɛ. An ma tila k'a dɔn k'a fɔ ko mutaka ko bɛɛ kun ye pièce montée an ma tila k'o affaire bɛɛ dɔn yan nɔ wa ne de ko denni ma violé ne Jɛnɛ Sogodogo de y'aw fɔ ye n ko denni ma violé depuis Ala k'a da ma violé wa bi m'a bila kamaletigɛ la depuis a tɛ bɛrɛ bɔ wa kun ma taa mori baara la a taara de
k'a bɛ don tɔn na n'o ye Basiru Dine tɔn ye mais bi n y'a denni dɔ ka kuma mɛn bi a ko k'olu ye nin bɛɛ monté de ala n ko aw ka kuma dɔrɔn sa ye kuma hali bɛ a ka kuma k'olu ye nin bɛɛ monté par pièce bon aw yɛrɛ k'aw sigi aw k'a lamɛn n tɛ fɛ k'a je n y'a enregistré mais bilayi n tɛ fɛ k'a je mais a ye t'a ka vidéo lamɛn a bɛ ko 223 a b'a yɛrɛ ka page kan ye a ye taa denni ka vidéo lamɛn bi a ko denni tɔgɔ tɛ ko Awa ko Awa min b'anw da kɔnɔ k'olu ye min ci karamɔgɔ bɛɛ fɔ ma k'olu ko ka taa fɔ k'a tɔgɔ ko Awa ko photo min bɛ karamɔgɔ bɛɛ fɔ bolo k'olu de ye photo in di karamɔgɔ bɛɛ fɔ ma aw ni Ala cɛ histoire mais y a quoi encore mun de bɛ yen sisan ne m'a fɔ ye ko tout est monté par pièce ma nin fɔ ye bilayi n tɛ fɛ ka denni ka vocalise n tɛ fɛ k'a ka kumakan je n ka page kan quoi je veux pas que a ka kumakan ka to n ka page kan quoi parce que vidéo in t'a supprimer ni n ye vidéo in supprimer bilayi n kun b'a je aw ni Ala cɛ aw b'aw si kɛ mɔgɔ tɔɲɔ la a ye taa aw ka taa denni ka vidéo lamɛn bi a ye min kɛ y'a 3 heures ma dɔn combien 2 heures a ye taa ka taa lamɛn a ko vidéo kɔnɔ ko ne bɔra ko k'a fɔ ko denni tɔgɔ Awa ko voilà ko denni tɔgɔ tɛ ko Awa ko denni tɔgɔ tɛ Awa ye ko wa ko denni ka photo min bɛ anw bolo k'olu de ye mɔgɔ bila ka taa nin bɛɛ kɛ karamɔgɔ bɛɛ fɔ la viol bɛ min ko anw de ka bɔ ka yafa ɲini aw fɛ ko anw filila ne m'a fɔ aw ye n k'aw bɛ kuma bilahi aw bɛ kuma yan depuis Ala ka Malika da Malika bɛ nin kafiridenya de la ni mɔgɔ tɔɲɔ de la ni bingali de la ne jɛnɛ sogodogo de don o de la to depuis n ye nin fɔ aw ye n ko depuis Aruna Sangare ka histoire ne bɔra Malika kɔ o kɛ nin sisan cɛ a tɛ san 2 bɔ ne sɔmi ka jan Malika bɛ nin nkalontigɛ denya in de la a yɛrɛ de b'a ka musow su ka taa bila mɔgɔw la ka sungurubaya kɛ ka sɔrɔ ka n'i jɔ k'a bɛ histoire monter m'a fɔ aw ɲɛna n ko kuma ye nkalon ye m'a fɔ aw ye denni yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko nkalon ye ko ye k'olu yɛrɛ de ye ko in bɛɛ monter ko denni tɔgɔ tɛ Awa Ala aw nana yan ko denni violé la o de y'a to denni taara karamɔgɔ ma ko karamɔgɔ k'i man dɔn wa mɔgɔ min ka mɔgɔw ka ca karamɔgɔ ko m'i dɔn a sɔrɔla ka ni photo 2 in ci karamɔgɔ ma a ye photo fɔlɔ de ci ka 2nan ci k'ale nana karamɔgɔ kun fɛ yen wagati la ko k'a yɛrɛ tubi o de y'a to n'a y'a ye photo fɔlɔ a kɛlen don ka rouge à lèvres ni fɛnw bɛɛ b'a da la donc ani karamɔgɔ tolen baro la ka to ka fɔ a ye mɔgɔ dɔw tɔgɔ fɔ karamɔgɔ ka jɛkulu kɔnɔ karamɔgɔ ko ok k'ale b'a dɔn ka sɔrɔ karamɔgɔ yɛrɛ tun b'a dɔn yɔrɔ sɔrɔ a la yɛrɛ o de y'a to don na ni karamɔgɔ kumara karamɔgɔ ko awɔ k'a tun b'ale ka tɔn de la a fɔ k'olu bɛɛ bɛ n bolo mais ne bɛ ka Malika yɛrɛ de ma kɔnɔ sa ne kan tɛ wuludenninw ma sa ne kan bɛ Malika yɛrɛ de k'i ku labɔ ne de k'i ma i ku tɛ bɔ yan wuludenninw tɛ ne delila k'a f'i ye n ko wulutigi bolila n ye wulutigi bolila ka taa k'a ka wulu to kɛnɛ ma ne mago tɛ wuludennin na ne ko wulutigi de ka bɔ a bɛ ne n'e de cɛ Malika i ti ka se ka bɔ mun na bɔ kɛ ne ye den ne de k'i ma n'i ye den Malika k'e dalen b'i ba sinji la n ko bɔ i ka na mun e bɛ siran na mun na ni tiɲɛ b'e bolo e bɛ siran na mun na ni daliluya b'e bolo ni mankanbaci in kun ni buganbugan in kun ni mɔgɔ kunkolo sofe in kun don o don vidéo 200 papa ka bɛ ka bɔ mun na anw de ko e Malika i nɛn tɛ da i nɛn i t'a da kala kan i nɛn a tɛ da yan anw y'i nɛn tigɛ ka bɔ i da kɔnɔ k'i nɛn tigɛ o de ma bi ma kalabanci soni fara nangaraba k'e nana faso jɔ faso de bɛ jɔ mɔgɔ tɔɲɔ kan minnu bɛ jɔ ko Malika ni Malika tun bɛ ka nin kɛ aw wolowolo kɔrɔkɛ la aw wolowolo faw la aw wolowolo dɔgɔninw na aw wolowolo cɛw la a bɛ kun fɛ ni Malika bɛ ka nin kɛ ne wolowolo dɔgɔnin na a bɛ kun fɛ munna aw tɛ se k'aw bila karamɔgɔ bɛɛ fɔ fɛnɛ place la aw ni Ala cɛ ka wuli yan nɔ ya 1 mois ka cɛdi tɔɲɔ k'a lajaba k'a tɔgɔ tiɲɛ alhamdulilayi rabbil alamina anw jɔlen bɛ yan n'anw kun tɛ ɲɛ bɛ ye nin ko in na Malika ye nin ɲɔgɔnna joli kɛ mɔgɔ joli la ka bi mɔgɔw kan ka t'u arnaque halala wari nɔfɛ
ko cɛ ka miliyɔn 1 ani 500 di aw bɛɛ y'a mɛn ani ma dogo maliyɛn si la aw bɛɛ y'a mɛn miliyɔn 1 ni 500 min k'o di mun na galon kan namara kan bingali kan k'an ka jɔ k'an ka so ma an tɛ malika ne de ko i ma i nɛn y'a tigɛ i nɛn y'a tigɛ hali ni 10 000 personnes bɛ t'i lajɛ bi la ne de k'i ma nɛn i nɛn b'a tigɛ 10 000 tɛ dalu ye 2000 partage tɛ dalu ye ne de k'i ma i nɛn i t'a da yan i b'i ta kɛ mɔgɔ dɛmɛ de o b'i kungo i bolo ne mɔgɔ t'o la ça c'est pas mon problème hali ni miliyari ja ta i k'a di mɔgɔw ma c'est pas mon problème ne de k'i ka arnaque denya a tɛ kɛ an dala yan nɔ a tɛ kɛ yan wa 1 centime karamɔgɔ bɛɛ fɔ t'a di ne de y'a fɔ a kana da vocal ma koyi a ye taa fɛn fɔ min tɛ nin ye anw kan t'o ma o anw donna kɛlɛ kɔnɔ de anw ka taa anw ka vocal ma anw ko de a bɛ bɔ ni fɛn de ye min bɛ karamɔgɔ bɛɛ fɔ min bɛ bɔ ni fɛn de min b'a yira k'a fɔ ko karamɔgɔ bɛɛ fɔ baarada ye sunkurun tigɛ ni janaya ni bingali ye an y'o de ɲini fɛ wa maliyɛndenw bɛ k'o de makɔnɔ jɛnɛ sogodogo ka vocal ya mɔgɔ t'o la dani ka vocal mɔgɔ t'o la anw donna kɛlɛ kɔnɔ a ma mɛn o anw donna kɛlɛ kɔnɔ e ka vidéo kɔfɛ de e ye vidéo kɛ le 26 mars anw donna kɛlɛ kɔnɔ après le 26 mars e bɛ fɛ an ka taa e caressé de ya an t'i caressé o e bɛ fɛ an ka taa e tɔgɔ duman de fɔ karamɔgɔ bɛɛ fɔ ya non e bɛ ka bɔ n'anw ka vocal ko je mun nafa bɛ nin na dɔwɛrɛ ma ɲini fɛ koyi a fɔra de k'i ka bɔ ne de ko i nɛn y'a tigɛ i nɛn y'a tigɛ wa maliyɛn den si tɛ siri ɲɛ tuguni i tɛ téléphone ɲɛdɔgɔlen den si kɔrɔ téléphone ɲɛdɔgɔlen den si t'a kɔrɔ parce que i b'a dɔn k'a fɔ ko karamɔgɔw ka kalandenw b'u kɛrɛfɛ saraka deli de la u tɛ karamɔgɔ fɛ o ne ma nin fɔ karamɔgɔw ye n ko kalandenw t'aw fɛ ne ma nin fɔ Ayidara ye n ko karamɔgɔ o kalanden t'i bolo min b'i fɛ bilayi t'a la n y'a fɔ Ayidara ye n'u fɛn fɛn fɛrɛlen ma o b'i tara ye a tɛ nin ya jɔn ye karamɔgɔ tara ye bi ka taa karamɔgɔ ka whatsapp feere malika ma Umaru Sangare depuis kunun sini depuis kunun fo bi an bɛ ka Umaru ɲini an ɲɛ ma da Umaru kan Umaru y'a faso bila k'a baso bila Umaru bɛ sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ Umaru tununna n'a sɔrɔ ko Umaru ma k'a bolikun n'a sɔrɔ Umaru ma vocal feere a bolikun an bɛna aw jɔ an dala yan nɔ k'aw b'aw yɛrɛ kɛ génie y'an bolo yan nɔ n'aw bɛ se génie la a ye don Donald Trump ka whatsapp kɔnɔ a ye don Macron ka whatsapp kɔnɔ saraka den ninnu a ye don hali IBK ka whatsapp kɔnɔ jugusago den n'aw bɛ se génie la aw tɛ taga machine kelen aw taga fɛn dɔ kelen ka di an ka sɔrɔdasiw ma taa tiɲɛ de saraka wulu ninnu sani aw kana aw ju sigi ko aw bɛ se génie la munna aw tɛ matériel dɔ kelen a ye fɛn dɔ kelen an bɛ se ka nafa min na a ka karamɔgɔ arnaque denya dabila saraka den ninnu ne e malika bɛ se o machine kelen la ne bɛ ordinateur dɔn ne ko munna e tɛ fɛn dɔ dilan ka di maliyɛndenw ma u ka se ka bɔ nɔgɔ la n'o ye saraka den hali jakuma e bɛ se ka dilan wa jakuma ma hali jakuma e bɛ se ka dilan yiri mɔgɔnin la i bɛ se saraka den k'e bɛna maliyɛnw gosi hakili la e bɛ den minnu gosi ka tɛmɛ e b'olu dɔn e y'anw ye kunfindenw de ye mɔgɔ minnu bɛ yen ko e y'anw y'olu ɲɔgɔnna de ya e y'anw ye zele de ya k'e m'i sigi na kafiridenyaya kan fɔlɔ anw dala yan nɔ k'anw k'o gombe ka sigi anw b'o gombe kɔni e kunkolo ma ci an n'an hakiliw bɛ ɲɔgɔn fɛ an n'an ka kodɔnw bɛ ɲɔgɔn fɛ i sigi ka taa tiɲɛnidenyaya vidéokaw ni kafiriya kan fɔw la yan nɔ ko e bɛ ko dɔn e ka pays ye dernier du monde e bɛ ko dɔn e bɛ se ka machine manipuler mais toi tu n'as rien foutu pendant 3 ans tu as fait quoi pour le Mali i sigi saraka den la ko 12 millions hali ne wulibali bɛ 12 millions ne kelen bɛ 12 millions di sɔrɔdasiw ma n kelen mais n t'a kɛ de parce que don o don budget bɛ voter ka d'u ma u ka wuli k'u ka hakɛ ɲini o de fɔra an tɛ fosi kɛ bɛɛ bɛ wuli k'i ka hakɛ de ɲini san'i ka adamaden dege jɛgɛ dunna i b'a dege jɛgɛ minɛ de la jɛgɛ minɛ Karim ma bɔ k'a fɔ an bɛɛ ɲɛna nɔ ko ni sɔrɔdasi min sara k'u b'i muso ta k'i den ta i ka san 10 sara k'u b'a d'i ma Karim ma bɔ k'o fɔ munna an bɛ wuli k'an bɛ sɔrɔdasiw den dɛmɛ Karim ma bɔ k'o fɔ bɛɛ ya a ma voter assemblée kɔnɔ n'a wari tɛ Mali kun est ce que assemblée mɔgɔw b'a voter sani a bɛ taa assemblée kɔnɔ n ko expertise de y'a calculer ka Mali sɔrɔ lajɛ ka Mali budget lajɛ k'a ye k'a fɔ sɔrɔdasi hakɛya min bɛ se ka san n'an bɛ se ka jɔ n'o ye ni Mali bɛ se ka jɔ n'o charge kɔrɔ n ko o voter anw ka assemblée kɔnɔ o loi bɛ yen nɔ an bɛ mankan kɛ o loi de ka appliquer anw tɛ saraka di mɔgɔ ma ayi mɔgɔ si ma ka ni saraka minɛ ye anw ka liti tɛ saraka minɛ liti ye anw ka liti t'o ye anw bɛ lite de pour que adamadenw bɛ devoir kɛ k'u ka droit dɔn k'u ka devoir kɛ anw bɛ lite de pour la mauvaise gouvernance mais anw tɛ lite pour que ka saraka di mɔgɔ ma ni min y'a kɛ ne jɛnɛ t'i compte la dɛ mais c'est pas mon lit c'est pas ma lit n t'a kɛ
N'i y'a kɛ n t'i gosi a la, n t'i lagosi, n t'i fosi. Mais ne de t'a kɛ, n t'a vidéo kɛ, n t'a papaga kɛ. Mais ni mɔgɔ mɔgɔ ko k'i b'a kɛ, n t'i contre fɛnɛ la. Parce que ali pays riche humanité bɛ kɛ. Fan bɛɛ humanité bɛ kɛ. Partout humanité bɛ kɛ. Aw bɛna aw sigi sarakadenya la k'aw b'an ka vocaliser. Aw b'an ka vocaliser, nous on s'en fout de ça. Aw b'an ka vocaliser, est-ce que aw y'a fɔ k'o b'anw intéressé? Donc aw bɛ fɛ sa an ka taa aw tanume quoi. Hein? O tɛ? Galon ta k'o da cɛnin na. Deni yɛrɛ bɔra bi k'a fɔ ko deni min bɛ yen n'anw bɛ k'a fɔ ko Awa, ko deni tɔgɔ tɛ ko Awa ye. Ko deni tɔgɔ tɛ Awa. Et pourtant, deni min bɔra ni Malika bɔra n'a ka vocal ye. Deni kɛtɔ la ka taa karamɔgɔ bɛɛ fɔ Darake. A ko karamɔgɔ, ko Awa de don, k'e filila ne ma. Mais deni bɔra bi k'a fɔ sisan. A ka furanan kalamani bɔra k'a fɔ a ka vidéo kɔnɔ sisan. Ko Awa tɔgɔ min b'anw da kɔnɔ. Ko k'olu de ye deni bila ka taa fɔ ko deni ka fɔ k'ale tɔgɔ ko Awa. Aw ni Ala n'Ala kira cɛ. Ala, a ye bɔ k'a fɔ ko jɛnɛ segindugu ko a ye jɛnɛ ka tiɲɛ segin a ma sa. Depuis ko in daminɛ m'a fɔ ye n ko nkalon don. A ye sigi aw ka taa vidéo lajɛ. Bi la hali n'a y'a effacer a bɛ n bolo. Mais a kumakan ne de t'a jɛ n ka page kan. Ne t'o fɔ hali n b'a tɔgɔ min fɔ parce que n tɛna se ka n ka décortication kɛ n'a tɔgɔ ma fɔ quoi. A ye taa ka jugu sagoni min filɛ hôtel kɔnɔ vidéo kɛ la dɛ. Min dalen bɛ hôtel kɔnɔ assistant ka c'est-à-dire adamaden min assistelen don o fana ka wuli k'ale bɛ mɔgɔ dɛmɛ. N ko nin ye yɛlɛbugu de yɛlɛbugu mɔgɔw. Adamaden minnu assistelen don k'olu bɛ bɔ ko ka mɔgɔ dɛmɛ. Mɔgɔ min bɛ ka dɛmɛ ale bɛ ko k'ale bɛ mɔgɔ dɛmɛ. N tɛ kabako nin tɛ yɛlɛko ye. E yɛrɛ ma s'i yɛrɛ kɔrɔ Faransi. E yɛrɛ to ne ye nɔnɔ ne ye ji bɛɛ adamaden dɔw de tubabu dɔw de jɔlen bɛ ne e ye. Olu bɛ wele yan ko assistant. Olu de kelen bɛ k'e sisoni sali ye. I kelen bɛ k'i ta k'i bila hôtel kɔnɔ. Pour que i ka se ka ɲɔ bila i da kɔnɔ f'i ka t'i faden dɔ ka du kɔnɔ ka taa ɲɔ dun. O bɛɛ kɔfɛ e b'i sigi kukalani fila ka don o don k'e nalen don mɔgɔ dɛmɛ la. E yɛrɛ ma se k'i yɛrɛ dɛmɛ e ko k'e bɛ mɔgɔninfin dɛmɛ. N ko adamaden i bɛ ko bɛ daminɛ i yɛrɛbakun de la. N'i y'a ye anw b'a fɔ k'an b'a mɔgɔw dɛmɛ parce que n ko anw y'an yɛrɛ de dɛmɛ ka tila ka sɔrɔ ka wuli k'an bɛ mɔgɔw dɛmɛ. E ni Ala n'Ala kira cɛ mun y'a to ne jɛnna ko mun tɛ tugu fantan den kɔ kɛlɛ la. Parce que ne y'a ye k'a fɔ mɔgɔ min tɛ s'i yɛrɛ kɔrɔ e bɛ se ka mɔgɔ jumɛn dɛmɛ? Mɔgɔ min bɛ t'i s'i yɛrɛ kɔrɔ n'i ko i bɛ mɔgɔ dɛmɛ dɛmɛ tɔ k'a jɛ de don mɔgɔ ɲini ni tɔgɔ ɲini de don. N'i fara mɔgɔ ɲini ni tɔgɔ ɲini i bɛ sɔrɔ ka wariw minɛ ka mɔgɔw arnaquer. C'est comme ça. Mais cɛ m'a fɔ dɛ muso m'a fɔ dɛ. Ale yɛrɛ de dabara nana fɔ yan ko tout est monté par pièce. K'olu y'anw kɛ zélo de. Kuma ma ban. Kuma banna o. Karamɔgɔ i ka kolon wasara. Karamɔgɔ bɛɛ fɔ k'i ka kolon wasara duwawuden k'i ka kolon wasara barikatigi den k'i ka kolon wasara halaladen i ka kolon wasara. Voilà. U y'a kɛ cɛba caman na olu donn'u ka piège kɔnɔ. I tile bɛnna jɛnɛ sogonogo tile ma. I tile bɛnna Dani de Paris tile ma. I tile bɛnna Fanta tile ma. Ne ko karamɔgɔ k'i da sa m'a f'i ye k'i da wa? Ma deli ka nin f'i ye. N ko karamɔgɔ i da i ka sunɔgɔ. Bilahi Malika ku m'a labɔ k'a bɛ bɔ ka kuma. A kumara. I kumara. N'i ye den ye kuma kɛ. Ne b'o de nɔfɛ o. I ka ni katakata mɔgɔnin ne y'a f'i ye n ko wuludenninw tɛ ne intéressé. Ne ko Malika de ne e de ye den ye. K'e y'i ba si fila min fo ka girinti. N ko n'i ye den ye kuma an filɛ kalo kelen na bientôt. I sera ka kuma. N'i ye den ye bɔ i ka kuma. Malika n'i ye den ye bɔ i ka kuma. K'e bɛ mɔgɔw ka téléphone kɔnɔ ba bofiɲɛ k'e bɛ mɔgɔw ka téléphone kɔnɔ. Han? Baburu ni kɔfɛ la. K'e bɛ mɔgɔw ka téléphone kɔnɔ ba bofiɲɛ la i bani. K'e bɛ mɔgɔw ka téléphone kɔnɔ. Sarakaden. E n'i ka jouet minɛn ninnu a bɛ se ka kɛ mɔgɔ ka téléphone kɔnɔ. Ni hadamaden minnu n'u ma jouet ɲɛ yɛrɛ tɛ yɛlɛ. Jouet de b'olu ɲɛ yɛlɛ. Jouet minɛn dama drogue tala dama a t'u ye vidéo la n'u bɛ vidéo kɛ fo i b'a fɔ k'u ka bin de. Jouet mini drogue tala hali a musomanw bɛ jouet min u bɛ drogue ta u bɛ gulɔ min. Taa tiɲɛni marabatigɛ aw mɔgɔw ta aw dɔn bɛɛ ta aw dɔn jouet minɛn dama k'olu kɛ ɲɔgɔn kan k'aw bɛna o jɔ ko lelɛnsi. Karamɔgɔ bɛɛ fɔ ne de k'i da i ka sunɔgɔ. N'i da i ka sunɔgɔ. N ko kɔnɔ n'a kɛra fan ye bilahi a tɛ wuli ka bɔ a fan kan ne de k'i ma i da i ka sunɔgɔ fɛn ma confiance a tɛ nin ya. M'a f'i ye karamɔgɔ bɛɛ fɔ n ko 15 jours n ko cɛ tɛ bɔ wa m'a f'i ye a tɛ bɔ a bɛ bɔ. Histoire tout est faux tout est faux archi faux tout est faux et archi faux. Ala m'aw lebu. Dununba sunguruba muso in fana bɔra sɔgɔmada in na n y'o fana ta bɛ enregistré.
Duruma fana bɔra k'a fɔ ko tout est faux ko anw donn'olu ka piège kɔnɔ an b'o fɔ le 26 dɛ le 26 an m'a fɔ k'aw donna an ka piège kɔnɔ dɛ le 26 mars aw ka Malika jugusago in tagatɔla ko ale bɛ 2 semaines de di karamɔgɔ bɛɛ fɔ ma ko ni karamɔgɔ bɛɛ fɔ mana ni $1,000,000 ni 500,000 ye ko ale bɛ karamɔgɔ bɛɛ fɔ baara mun da karamɔgɔ bɛɛ fɔ kan ne de ko Malika i kukala 2 tɛ d'i ma i bɛna ni i kukala nin de an bɛ taa fiyɛni kɛ k'i kukala fifa Malika o tɛ 1 million ye o an b'i da de k'i kukala fifa ni 1 million ye sarakaden e ɲɛna ko mɔgɔw y'u ta sɔrɔ arnaque de la adamadenw bɛ wuli ka t'u ka baara kɛ e bɛ n'i jɔ jugusagondenya la wo kɔnɔ ko ka a bɛ sɔrɔ ka jugusagoden dɔ bila ko ka to k'o wari di Joe Bala de tun ye missionnaire ye ma nin fɛn fɔ ye Joe Bala e sarakaden e b'i sigi jugusagodenya la k'e bobo bɛ Kumasi bilahi taala e Joe Bala e bobo bɛ Kumasi den e bobo bɛ Kumasi bilahi taala adamaden 2 ne nin ɲɛfɔ ye siya 2 bilahi taala siya 2 Mali dugukolo kan i bɛ siya bɛɛ ye manamana ko la fo ni siya 2 bobo sinafɔ bilahi taala i tɛ bobo ni sina i kun tɛ bobo ni sinafɔ ye malangoya la wa hali sini sɔgɔma bilahi i tɛ bobo ni sinafɔ ye n'i ye bobo fɛn o fɛn k'a bɛ ɲagami kɛ halala tɛ taa ɲininkali kɛ ɲagaminen don n'i ye sinafɔ ye ɲagamina bilahi a faden tɛ Joe Bala ne de k'i ma i faden t'i ye mɔgɔ min kun bɛna nin wari minɛ Joe Bala de kun bɛna nin minɛ k'a di Malika fitinin ma Malika fitinin fɛnɛ bɛ Malika kɔrɔba t'a d'a ma Joe Bala u taara k'u bɛ bi karamɔgɔ kan ni u taara k'u bɛ bi karamɔgɔ kan a ye kuma lamɛn dɛ Malika e kan ka dɔn sa ko Jɛnɛ bi yan sa ko Dani bi yan sa ko Fanta bi yan sa e kɔni kan ka dɔn k'anw bi yan sa nous sommes là on te surveille de près billahi tɛnburu bɛ lettre bila anw t'i bila tugun Malika ne d'o f'i ye depuis ne woloba ne ni Malika ne k'i ma n ko a dabila depuis ne woloba ne ni ne t'i to yen i ka business ne de k'i ma n b'a ci billahi taala Ala y'a dɔnniya diya ka cerveau diya ka courage diya awɔ ne de y'a f'i ye Malika sinon ne kun tɛ ɲama y'a sɔrɔ ala i b'i ka arnaque la sa ne de ye bɛɛ jajɔ yen dɛ bɛɛ ne de ye bɛɛ jajɔ yen dɛ ne de y'a fɔ bɛɛ ye n ko i tɛ fosi ye babo fiɲɛ kɔ ne Jɛnɛ de y'a f'i ye ne b'i kɛlɛ don min na bɛɛ bɛ siri ɲɛ Facebook kan bɛɛ ko he Malika a bɛ n ka li jukɔrɔ Malika a bɛ n ka dilan jukɔrɔ ne ko Malika tɛ papaga ye babo fiɲɛ kɔ ne de y'a f'i ye awɔ wa n bɛ segin k'a f'i ye Malika e tɛ fosi ye babo fiɲɛ kɔ Malika ne de y'i k'a ye Dani de y'i kɛ Malika ye i kun tɛ papaga ye m'o f'i ye yori ma dan n ka kuma la i tɛ faux page créer la k'i ka vidéo partager plus de 3 milliards Malika a si tɛ marché i bɛ ko ko la wo kɔnɔ ne b'a bɛɛ dɔn mais ne de k'i ma i ka vidéo partager même 100 000 partage ne de k'i ma karamɔgɔ kelen tɛ e bɛ wari minɛ min na bilen a banna i ye karamɔgɔ kɛ arnaque $8,000,000 a nana fɔ n ɲɛna a ko karamɔgɔ bɛɛ fɔ kunna diyara a bɛnna ni Jɛnɛ tile ko mɛ Jɛnɛ nin bɛ k'aw na don min na aw tun bɛ k'a dɛmɛ o don dɛ n ko walayi aw bɛ yafa an ma an tun bɛ k'a dɛmɛ o don mɛ an yɛrɛ tun t'a dɔn k'a bɛ nin kɛ parce que ne Jɛnɛ tɛ mɔgɔ tɔɲɔ fɛ n ko mɛ baasi tɛ yen i ta di Ala ma mɛ n'Ala sɔnna ma karamɔgɔ kelen a t'a ka wari sɔrɔ bilen Malika ne de ko karamɔgɔw ma ni Malika ye muso o muso caman a y'a ju kɛ bilayi taala papaga tɛ bɔ a la ni sunguruba min y'i labɛn ka taa aw ma n'a y'a to yen n tɛ yafa aw ma awɔ ni nangaraba fɛn o fɛn taara a y'a ju kɛ ne de Jɛnɛ y'a fɔ karamɔgɔw a ka tila ka a y'a janbaw défend aw tɛ wuli ka se muso si ma o sunguruba dunuba sunguruba ta tiɲɛnen f'u bɛ wuli sɔgɔma ka taa aéroport la ka taa karamɔgɔw darage u bɛ taa aéroport la n'u ka 12 kilos de k'u yɛrɛ kɛ k'olu ye femme d'affaires ye u b'u pari k'u labɛn sungurubaya la ka sɔrɔ k'o karamɔgɔw darage depuis aéroport la k'olu ka numéro de téléphone minɛ ka tila ka to f'olu ka hôtel kɔnɔ ka taa baro k'olu fɛ ka sɔrɔ ka jɛ olu fɛ k'o photos ta
ka sɔrɔ ka n'o di Malika ma. Malika bɛ sɔrɔ ka karamɔgɔkɛ wele tellement que ko bɛ bi karamɔgɔ kan. Karamɔgɔ bɛ sina ka a bɛ wari min fɔ karamɔgɔ b'o d'a ma 8,000,000 karamɔgɔ b'o di a y'o de ko karamɔgɔkɛ la depuis aéroport la a ye cɛ daraki depuis aéroport la a ye musomanninw bila ka taa cɛ daraki o sɔrɔlen sisan ka sɔrɔ ka karamɔgɔ piye ka sɔrɔ k'o photo n'o fɛnw c'o ma ko n'o ma kuma ko ale b'o lebu diɲɛ ye aw ni ala cɛ faso jɔ jumɛn bɛ yan cɛ joli bɛ yen ko i bɛ daraki aéroport la k'i bɛ se ka jɔ cɛ joli bɛ yen ko muso bɛ t'i daraki k'i bɛ jɔ cɛ bɛ ba muso la n'a y'a sɔrɔ a bɛna fɔ n furu mɛ ka yerikɔrɔ bilayi cɛ gana tɛ ba yerikɔrɔ la cɛ si tɛ ba yerikɔrɔ la a y'o de kɛ karamɔgɔkɛ la karamɔgɔkɛ ko ma depuis aéroport la a ka mɔgɔ ninnu nan'u yɛrɛ kɛ komi n'a y'a sɔrɔ k'u voyagelen de don ale kɔni ale mun ye avion kɔnɔ dɛ mais ale bɔlen parce que ale tun bɛ place mun na ale mun ye ale tun bɛ premier place de la ale mun ye mais ale bɔra aéroport ale bɛ sagi 12 kilos n'u bolo u bɛ baro la ɲɔgɔn fɛ k'u yɛrɛ kɛ i b'a fɔ ko mun b'ale dɔn komi ale jaruw ye jaruw bɛ mission de la k'ale ka numéro téléphone bɛ ta ko tɛmɛla ale ni kelen cɛ tuma min na u sɔrɔla k'o photo ci ale ma kɔfɛ ko n'ale ma wari di k'ale bɛ a fɛ u ka sɔrɔ ka na ka 8,000,000 Malika ye 8,000,000 de fɔ cɛ ye bilahi cɛ y'a sa 8,000,000 plus de 12,000 euros aw ni ala n'ala kira cɛ ko an ka Malika dɛmɛni kan karamɔgɔ ma wuli ka taa sunguru tigɛ ka taa muso su mɔgɔ la aw ni ala n'ala kira cɛ o tuma karamɔgɔw y'a fɔ k'olu ye sɛnw de ye wa karamɔgɔ y'a fɔ ko jɛnɛya ma ɲi a ni yɛrɛ tɛ jɛnɛya kɛ o ye kelen ya karamɔgɔ y'a fɔ nin ma ɲi a ni yɛrɛ tɛ nin kɛ o ye kelen ya o ye kelen ni karamɔgɔ b'o kɛ ɲama y'a sɔrɔ o dɔnnen tɛ mais n'i wulila ka na nangarabadenya la ka na i yɛrɛ yira mɔgɔ la k'i yɛrɛ bila sawura dɔ la ka sitanɛ don i yɛrɛ la ka i yɛrɛ bila sawura dɔ la n'a tigilamɔgɔ ser'i ma han e bɛ sɔrɔ ka tila k'o photo ta ka taga mɔgɔw arnaquer n'o ye 8,000,000 n'a ye 8,000,000 sɔrɔ tuma min na a bɛ sɔrɔ ka 2,000,000 ta k'o tila ka sunguru bamusow cɛ a yɛrɛ bɛ 6,000,000 bila ka compte kɔnɔ Malika y'a san 3 de k'an dala yan nɔ k'a ka compte rempli tan cogo la ko anw ye to ye k'o baara waleya kɛ e nana ka mun de éduquer karamɔgɔkɛ y'a ka 8,000,000 de ma i bɔra n'a dossier ye yan n ko karamɔgɔkɛ yɛrɛ de nana fɔ ne n'a y'a sɔrɔ ko karamɔgɔkɛ taga bolo ye sunguru tigɛ ye o e ka 8,000,000 kɔfɛ o est ce que a ye sunguru tigɛ joli kɛ e nana ka karamɔgɔ o video a ma video ko karamɔgɔkɛ kan bilayi t'ale a ma video ko kan n'i banna la a bɛ video k'i kan ani karamɔgɔ bɛɛ fɔ kɛlɛ yɔrɔ min na a ye n lamɛn dɛ ani bɛɛ fɔ kɛlɛ yɔrɔ min a ye n lamɛn dɛ a ye n lamɛn dɛ ani bɛɛ fɔ kɛlɛ yɔrɔ min na a nana fɔlɔ de ka bɛɛ fɔ ka photo de bila fɔlɔ bɔbɔ dɔ bɛ bɛɛ fɔ fréquenté bɔbɔ dɔ bɛ taa bɛɛ fɔ fɛ yen bɔbɔ a fɛnɛ ye bɔbɔ ye o de ni jo bala bɛ ɲɔgɔn dɔn photo in bilalen karamɔgɔ bɛɛ fɔ ma jo bala wele dɛ a ye kuma lamɛn dɛ jo bala yɛrɛ de ye o cɛ in wele ko est ce que k'a bɛ karamɔgɔ fɛ yen wa o ko ko awɔ k'ale bɛ karamɔgɔ fɛ yen ko ko dɔ bɛ karamɔgɔ kunkan bi dɛ ko ale ɲɛ bɛ karamɔgɔ ka Malika ka page la ja tout est calculé u kelen bɛ ka commune don ni ɲɔgɔn cɛ k'ale ɲɛ bɛ karamɔgɔ ka photo la Malika ka page la ko Malika ko k'a bɛ nale Malika bɛ nin système in de kɛ a b'i photo bila fɔlɔ de ka kumakanw sɛbɛn a kan o la a ka mɔgɔw b'i ɲini k'i ye ka sɔrɔ ka taa yirila i bɛ wari bɛ discuter ten donc o kelen min ye karamɔgɔ bɛɛ fɔ siranna quoi parce que a siranna jo bala ye kuma minnu fɔ a ye téléphone passelen karamɔgɔ ma ani karamɔgɔ ye ɲɔgɔn fo a ko ale ɲɛ bɛ karamɔgɔ photo la Malika ka page kan ko tiɲɛ yɛrɛ la ko Malika tɛ mɔgɔ ye ko Malika ma ɲi dɛ ko min kɔni ka d'ale ye ko karamɔgɔ ka solution bɛ ɲini ko ka nin datugu ko sinon ko ni Malika bɔra ko mɔgɔw t'a tiɲɛ n'a nkalon bɔ ɲɔgɔn na k'u bɛna wuli ko ka karamɔgɔ tɔgɔ tiɲɛ ko min kɔni ka d'ale ye karamɔgɔ k'a essayer ka ko nin négocier aw ni ala n'ala kira cɛ n balimaw a ye kuma lamɛn dɛ n'i nalen don ko ka société dilan ni mɔgɔ ye mɔgɔ violé i bɛ taga di tribunal de la kɛ
me kana ko karamogo ko wari sara ko ni ma wari sara ko me boni ye jo bala de yini fo ko karamogo ko ni ko imbe chugo mina ko malika be bui kama ko sana ka bo ko don ko ne be taga ko kata kumu fe ay kuma la mere ko ne be ta kumu fe karamogo ko le la ko ko ta kumu fe ay jon to ko fo ako kale be ta kuma malika fitini kani fima ni alati ko malika fitini kani fima depuis quand fima meni sigi hôtel kono ko ale be do arnaque kale bi ni imposer lo dala ade ne ma fo oyi jo bala le ni fo me fima ni confinement nga bansa mi me kele bi no don e ki kepu isaraga deni sigi me hôtel kono jugu sa ko denya kan fo lay no kibili yele ke warani faga goma Facebook a bilambi mne ki ju chancha bi jebe bay imina famu ya mwimbalo saraga de ite mo mo be ka tegara fi kuna bilay jubeti ala shite se ka foshi bo foshi la walulu era ma konta u jubeti ni mina o de fo be mo ki na kuye kele e franci ina kuye wani ne franci ina na ki fani baba no la billahi ibi se monna ni mi se mo i jubeti wa papa ka te wala wani jenete wole ya ko mna yake o parce que abeka ka o benye na otika kuma fanene be ka ka o benye na otika kuma banene be ka ka o benye na otika kuma ambe ka dogo dongo do nyana otika kuma bona kera manga ndongo do ni mo na kibi kuma billahi tale ni yemi nyini ya so billahi nye kalbe kalo woro bi depuis novembre ameni ko ina kalo woro dia dongo do bitachi ne dia kan fo la ya no mo shite ka kuma au shite ka kuma obenyete ko la au na kera domi manga ni mo nana ko malen do ne adona fa boran fe billahi no tigi be nyona nyen kan ga bela jeli ne ya fo ilu ko ma bonna billahi ala kana ngatunga jana ne le kali confinement nga bani ko ma bonna be mi yini ala fe jina tige kono ala kana no ga ni jene yoro ma dili kan fo me billahi ni ko ma bonna ne be mi yini ala fe ala kana no ga ni me ko be kene jene ta do fe be kene ta do me ni kele billahi taala na make me mi yini ala fe ala kana no ga anga ta do mi nga gelen do mo do ka tu sigi kumbane dewne au bora ftunga la de au bora faso kono de au nana ya franci de adona fente fe nga na figi ya khane menda kono o li ga gele ma parce que ni kele ni ala madame ne folo billahi ta'ala ni kele ala madame ne folo me malika abidabe jam malika la ni awi ali malika fitini tetui ni le kale ala la au shitetui wa don de ma konta do kono don de ni ma konta bi donné wali don de prelente bi bo billahi tala ne de afi parce que ndalama de bena ndalama viromania côté fuchite billahi amoko bembolo ampakai qui sont même pas à côté de moi goudi comme ka fon kele famoko ulu yerete billahi tala ni mbeke balawye jie be ba lakale ni ma make mi nyini ala sala kana ndo mi nga gele ma do le kan joko jene adana français ane aduna fa boranfe o de ga gele ne ma nye kan ngada be kalo woro me kan kangada be kalo woro nye kangada be uma fa kutabla billahi ubabla ni do kurula ka ke serke kono ka dada di asomo ba bila ubabla nye kale ala la beke abeke o molo bali denya o tekeya voilà donc yen ne fo mogo ni bi malika family kono mogo somogo be malika family kono ni bi somogo fe iba fakabo billahi taala iba fakabo ni somogo te mogo mi fenela ako to kono me ko confinement beba ni confinement bana abedo franci ki wa don de prele no kado ni de ya fo ahedo don de nana wari ni la ne ki mai yereta Done fa hamibila, iba hamibila, ina na feyini na tungala, kere na ema na Facebook la kumala, kere na tungale fe warinini na, nero ki mabila itala isembo ni malika kula, ni mi isembo, na kera daga kulo ni na malika fo matunya mgondi. Neta blao, dame fali kusamala. Nero ko dame fali kusamala, ma beja malika la ni au beri, parce que malika kile donite, chefe a donite musofe. Aw bolo ko ni be da Facebook ko kuma ma koro aw kungolo ma tien ni mi saka da Facebook ko kuma ma
Ani ni fora aw ye ko ni manga in be da Facebook ko kuma ma aw ni ala chaw be dala aw be soma dala bila hauti dala aw yere kan ga do ko ni kelenti da Facebook ko kuma ma aw yere kan ko do ne kera fa mo o ta ko na takala bulu se mbala ulu yere ne tika baraka ni ko ina ble awo ne de ya foyi ne be bara de ke France ka ngana folo do ni kele na fem beni alaji mbe bara de ke ka do ni kele na nte nga du feri de amaso mawo bilay nte nga du feri nte mbaka du feri mene jere be bara de ke ka do ni kele na ayemi ke Facebook ne ba do anto ke sur le terrain ne ba do na kila nyogona sangusa ambe soro kana sigi parce que comme ne ye nyere ke kodo de yaw bolo Facebook o le te ka o bla molo bal de nyala oh ne de bena fo ye ni bebe dabla ni bebe dabla parce que kuma chawa ne ba fo ni kodo ke alasa ka joglu bita ni kodo ke alasa be ke tanto o le ni besene ma meni nka firi dina ma de be do kele kono nka firi dina ma awo foni mo mi France tonye awo abekete ni ele nana ya no ka fo befo nyana ko way ko befo ka wardi akele na fo befo ko meta kuma nyefo fimani ni malika fitini nyana ko awo ko ta fu o ya to malika fitini kumeka befo ka vokalu je kunu sisa no okele mwe joba la segina kana ay kuma la mere du golo be milaka to oroji milaka to oroji asegina kana foko ko wai ko alebe fenke ko ala ko ale taru yinga kuko ko ale ka 1,500,000 kuko ko karamo ka 1,500,000 o ya soro video makede ay la mere o ya soro bilay video makede awni alaji do ni karamo be fa ko 1,500,000 du ko be meleke amute boni histoire kalama o ko me datugute ko lu ndana ko ka adama do ediki o la nya fa uka Espagne na ngoni karamo be fa ko 1,500,000 du ko be meleke jien mo ko taro ko violi kera oh ako ko nana ko ka adama do ediki education be soro tokodi mal fara mu ka mal fara ya dabla tokodi bingali kela ba ka bingali ka dabla tokodi karamo be fo wal ka ku sisa ka fo ko abe million kele wa kemedi o dug se jaka ta bim so man weleka aye karamo be fo edike ama ediko ayo ko warde ni ko kera teni sisa no karamo be fo wal kuma sele karamo be fo ko nana kuma nyefo na nyana ore ato jamais de la vie atu ye mogoni finga vocali de pa ba fo allo fo ka sala ba ma atu ye ka je yorani mu arranger bo de ta ka je ka mogo do fili kono ka mogo nyakami karamo be fo ko ama beni kane ki nana ne ma de horonya la ki bita kumu fe ku kane ka photo jigi ko me ko na sera war ko la ko chiere la ne sera wardi parce que ko ne ma fenke kele sur la yene dugu golo be meleke malika fitini te ni beje yoro mina karamo be ka fo ko ke ka ta ko arranger bo yoro deji ka manada mo nyela ka ke ko mina ya soro karamo be fo fitini jona kodola kasara majo fushila foshi majo ala majo fushila me obi fe nga yira ka fo ko mina soro kodo de jona karamo fitini na comme ça no kera ubi ka bono de galone do karamo be fo fitini photo blale malika ka page ka karamo be fo fitini ma essayer ka do ni contact ye ay lame kele ko so la mi fa ay lame photo publier malika koroba fe karamo be fo ma mo wele ama che wele ama muso wele jo bala bobo jo bala o nyogona bobo ke do de be to kata barola karamo be fo fe oro ko karamo be jo bala yo de wele o wele ko fe jo bala ko yalima ko karamo bi kele fe wa ko do be karamo kunga ore
fɔlɔ ni Jo Bala kumara o ye min fɔ Jo Bala i t'o fɛnɛ du ko je o kumalen kɔfɛ o de sɔrɔla ka telefɔni passe fɛn ma bɛɛ fɔ ma Jo Bala sɔrɔla ka fɔ bɛɛ fɔ ɲɛna ko karamɔgɔ k'i ka photo bɛ Malika ka page kan ko vraiment ko n b'a essayer ko ka taa kuma c'est comme k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye quoi ko n b'a essayer ko ka taa kuma Malika fitini k'a ni Fimani fɛ karamɔgɔ ko la ko n y'a mɛn ko n'i sera k'a ko arranger u k'an photo jigi k'a bɛ diya n ye a ko karamɔgɔ ma karamɔgɔ bɛ k'a fɔ ko ko mɔgɔw yɛrɛ y'a ci ne ma ko mɛ ne ma kalan ne taara a ye fɛn mun sɛbɛn kan aw ni Ala cɛ Malika karamɔgɔ bɛɛ bɛ k'a fɔ ko ma kalan français la ne bɛ arabukan de dɔn ma kalan français la kuma min bɛ ka fɔ n ma n yɛrɛ t'a dɔn kuma min bɛ ka fɔ n ma aw ni Ala cɛ o yɔrɔ la Jo Bala sɔrɔla ka kuma expliquer ko k'a bɛ k'a fɔ k'i binna muso dɔ kan k'a bɛna n'o de o video de mais ko problème t'a la ko mɔgɔ minnu don n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'Ala sɔnna ma ni kumar'u fɛ a ka ca Ala fɛ u bɛ sɔn ka video jigin ja Jo Bala bɛ ku la Jo Bala bɔbɔw bɛ malo bilayi t'ala i ko ne ye Burukinabe ye awɔ ne ka kɛ hali Ivoirien ye Jo Bala ne de k'i ma mais bɔbɔw bɛ malo hali ne ye Burukinabe ne su ka fisa ni ɲɛnama ye min ye Malien bɔbɔw bɛ da k'u kan tigɛ ye bɔbɔw da k'u kan tigɛ Jo Bala donc karamɔgɔ ko la ko n'a sera k'a ko arranger a ka se k'ale ka photo jigi k'a bɛ diya ye donc Jo Bala tagara Jo Bala sɔrɔla ka na mais sani Jo Bala bɛ na karamɔgɔ bɛɛ fɔ jatigɛra parce que a t'a dɔn mɔgɔ b'a fɔ Malika ye nin kɛ karamɔgɔ baw la kuma tɛ ale ma sigi a sen kan denmisɛnnin 25 ans a ye nin kɛ suala la k'a kɛ bɛɛ lajɛlen na ka nkalon tigɛ ka da karamɔgɔ minnu jɔlen don u sigilen don u sen kan nafolo b'u kun fɛn bɛɛ lajɛlen b'u kun ka diɲɛlatigɛ ɲalen don ka Ala minɛ ka muso sulu la ka essayer k'a b'olu ka diɲɛlatigɛ détruire karamɔgɔ bɛɛ fɔ bɛ se ka ja jɔ cogo di a ja wulila a ja ma se ka sigi o ye wajibi de ye o a ja ma se ka sigi parce que a t'a dɔn k'a fɔ cɛ bɛna nkalonjugu fɛn tigɛ ka da la karamɔgɔ tɔɔrɔ de ja wuli kɔnɔ donc sɔnsɔni karamɔgɔ bɛ fɛn wele Jo Bala wele Jo Bala kafiri den fɛnɛ bɛ k'o bɛɛ enregistrer en même temps aussi a bɛ ka yɛrɛ kɛ comme n'a sɔrɔ a bɛ ka nin fɛn kɛ c'est comme u bɛ ka cɛ traîner quoi k'a tɔ ja labɔ quoi pour que a ka se ka fɛn paniquer quoi u tilala o yɛrɛ yira bɛɛ de la tuma min na u ye cɛ bila attente sugu bɛɛ la donc o presselen fɛnɛ bɛ ka taga kuma bɛɛ ka taa Jo Bala fɛ ka taa fɔ Jo Bala f'u ye k'u ka jigin sa Jo Bala o kuma ma fɛn fɔ wa o kuma minnu vocalu dɛ Malika o y'o de bɛɛ cɛ k'o jɔ u bɛ ka nin bɛɛ dabɔ a kama ka cɛ la paniquer u sigilen bɛ yɛlɛ la u ka téléphone kɔfɛ aw ni Ala cɛ aw ye kafiri denw de ni de y'a fɔ ye mais Malika fitini yɛrɛ fɔlɔ ju bɛ ci i tɛ ko lubaru bi quoi an b'i ju ci k'i ka lubarikɛ ju ci Malika fitini bilayi t'ala ye hali i taara i den i fa sen ka foyer kɔnɔ an b'i minɛ k'i ju ci Malika fitini i fa den de t'a bɛ ɲɛmɔgɔya la i ju bɛ ci k'i ka mɔgɔw bɛ ju ci nɔfɛ bilayi t'ala ye i kafiri den Malika fitini e ta ma gɛlɛn o tɛmɛnen ka bɔ yen sisan nɔ u y'o cɛ traîner ka Malika ka karamɔgɔ traîner k'o traîner galaw bɛɛ molobaliyaw la tuma min na u bɛ sɔrɔ ka verdict bin aw ni Ala cɛ k'aw ye faso jɔla ye verdict binnen u nana mun da karamɔgɔ kunna comme 1,500,000 2,300,000 ko karamɔgɔ k'o de di ko sinon ko dans 2 semaines k'olu na karamɔgɔ kama kɛlɛ sɔrɔla yen de Malimaw ko kɛlɛ sɔrɔla yen de mais avant ça sanu bɛ bɔ n'u ka nin bɛɛ ye histoire in bɛɛ ka photo bila o y'a sɔrɔ u ye Awa tɔgɔ in de su ka taa bila karamɔgɔ la Awa y'i yɛrɛ kɛ karamɔgɔ ka kalanden ye k'a fɔ k'ale ye karamɔgɔ ka kalanden ye o la don min na ne ye karamɔgɔ ɲininka karamɔgɔ ko ko denni min yɛrɛ nana ale kama k'ale darage ko denni ko k'a y'ale ka kalanden de donc a ye photow ci ale ma a tor'o la k'a fɔ ko ale donna wagabiya la k'a k'ale furu ale ko ko ni furu ko don ko problème t'a la ale tɛ fɛ k'a sama k'a fili kɛnɛ ma ka bɔ a da la quoi donc a bɛ to ka na baro ni fɛnw kɛ karamɔgɔ ye mɔgɔ min aw yɛrɛ ɲɛ b'a ka vocalu la karamɔgɔ ka ko bɛ yɛlɛ a ka ko bɛ yɛlɛ aw yɛrɛ ɲɛ b'a ka vocalu bɛɛ la a t'a fɔ mɔgɔ si ma ayi hali anw yɛrɛ
aka ko be ni ka fo karamɔgɔ ba ka yele doro de awo nyame abana asaka kuma gele fo mo ko siye utoro la ka fo ko karamɔgɔ ka jula ngolo ci karamɔgɔ ko kale ta ci deni ma ko deni yɛrɛ ki ta ci deni ye sabaci a sabaci la deni kungolo ta la karamɔgɔ ko a ko mi kungolo ye de o yo yoro de tigɛ karamɔgɔ be ka fo yoro ma ko ne ma ye kanya o ye kungolo de ko ye donc karamɔgɔ ko ki yɛrɛ ki ta ci ni ta ci kungolo be mina ko ne be ta ci o fɛnɛ ma sɔrɔ u y'o baara ninnu fɔlɔ kɛ duguma u kɛlen k'o perevu bɛɛ sɔrɔ karamɔgɔ ni denni ka kuma o perevu sɔrɔ kuma min na u sɔrɔla ka u ɲɛna ko baara banna quoi aw ma ko faamu mais vocal dɔw bɛ yen karamɔgɔ kumakan t'o ye dɛ denni yɛrɛ de bɛ k'olu fabriquer denni bɛ k'a fɔ yɔrɔ min na i m'a ye i ye ne violer a o yɔrɔw yɛrɛ de ye dɛ o ye denni yɛrɛ ka audio dilannen y'a yɛrɛ ma denni yɛrɛ de kelen ni audio bɛ fabriquer k'olu fana fara kan o bɔlen kɔfɛ sisan u tilalen ka nin baara in bɛɛ kɛ sisan photo sɔrɔla ka publier o de la donc an bɛ segin ka na Jo Bala ka yɔrɔ la donc Jo Bala seginnen ka na sisan ka na ci kɔmasegin kɛ ci kɔmasegin kɛra mun ye ko karamɔgɔ bɛɛ fɔ ka miliyɔn 1 k'a ni 500 di ko n'o kɛra k'u bɛ photo jigin aw ni ala cɛ a ye bɔ aw ka bolo la kuranɛ kan n'aw ma nin de fɔ video yɛrɛ kun tɛna kɛ koyi n balimaw video yɛrɛ kun tɛna kɛ kuma kɔlɔ ye nin ye video kun tɛna kɛ u ko de ko ni karamɔgɔ ye 1,500,000 di malika de ye nin fɔ malika fitini ani fimani depuis quand fimani e b'i sigi hôtel kɔnɔ i ma fimani dilajalen hôtel ni video kɛ in na parce que dans sa tête ale na diɲɛ bɛɛ de sɔrɔ nin kɔnɔ arnaque denya la tu vas travailler fimani a bɛ wuli a bɛ taa baara de kɛ e malika fitini i nana k'i bɛ école kɛ yan nɔ i tilala école la u y'i ka papier minɛ la donc i bɛ taa Mali kɔnɔ de ka taa baara kɛ i bɛ taa Mali kɔnɔ de i bɛ wuli ka bɔ yen i bɛ taa Mali kɔnɔ i y'a faamu i bɛ taa Mali kɔnɔ de i tɛ se k'i ka avenir dilan mɔgɔw kan yan arnaque denya la an b'u cɛsirilen yan le lundi arnaque denya la donc o kɛlen min kɛ sisan karamɔgɔ bɛɛ fɔ fana ko ko Jo Bala ko i ne ma bɛn wari ko kan i ko de k'i bɛ t'u deli k'u ka photo jigin parce que k'i bɛna taa f'u ye k'i ka mɔgɔ ye ne ye k'i terikɛ bɔbɔkɛ k'o terikɛ o fana ka karamɔgɔ ye ne ye k'i ko i bɛ taa k'o kanale fɛ mais ko ka wari ko k'i ma wari ko fɔ ne ko jɔngala 1,1 ni 500 tɛ ne bolo ka di parce que aw bɛ ka fɛn min fɔ ne ma kɛ kɛlɛ sɔrɔla yen de n balimaw a ye lamɛn dɛ aw ni ala cɛ n'a y'a sɔrɔ ko karamɔgɔ bɛɛ fɔ kun binna denni kan a tun bɛ panique a tun tɛna wari bɔ a ye paniqueli min kɛ ko k'a ka photo jigin wari ko fɔra a dun ma panique o wari ko fɔra a ma panique o parce que i taara a ma hɔrɔnya de la ko photo bɛ jigin mais depuis i seginna ni résultat ye Jo Bala ko ka 1,1 ni 500 di a ma fɔ k'a tɛ n ko aw ni karamɔgɔ kɛlɛla wariko in yɔrɔ de la karamɔgɔ fana ko ni ko kɛra wariko kɔni ko ale b'a préféré malika ka bɔ nin de ale tɛ dɔrɔmɛ 1 di parce que ale ma bin denni kan k'ale ma bin denni kan o de kɛlen min kɛ Jo Bala y'i fosi ka bɔ ko la ko en tout cas k'u ko f'i ka 1,1 k'a ni 500 di ko ni m'o di ko k'a bɛ video kɛ k'u tɛ se ka photo jigin donc karamɔgɔ ko la k'u ka video kɛ ko dɔrɔmɛ 1 ale t'a di kɛlɛ sɔrɔla yen de saraka dɛwa tɛ nin vocaliser a tɛ bɔ nin ye k'o fɔ o karamɔgɔ paniquelen bɛ wagati min na ko a taga kun fɛ a b'o de jouer mais karamɔgɔ ko don min na n tɛ dɔrɔmɛ di a tɛ bɔ n'o ye o n'a y'a sɔrɔ ko karamɔgɔ paniquera cogo min na ko ka photo jigin video man jugu ni photo ye mun na aw ko k'aw bɛ video kɛ karamɔgɔ ko k'a t'a kɛ k'a ye bɔ k'a kɛ n tɛ dɔrɔmɛ di depuis o kɛra Jo Bala y'a bila Jo Bala tɛ karamɔgɔ wele bilen yɛrɛ a tɛ karamɔgɔ wele bilen yɛrɛ karamɔgɔ ko dɔrɔmɛ 1 t'a di o de y'a to malika bɔra a ye video kɛ a tagatɔla ko la ko a bɛ taa ka na ko dans 2 semaines ko ni karamɔgɔ ma 1,1 ni 500 di k'a bɛ baara da karamɔgɔ kan min ka jugu ni baara kɔrɔlen c'est là anw donna kɛlɛ kɔrɔ donc karamɔgɔ yɛrɛ y'a ye barikatigiw b'a kɔ duwawudenw b'a kɔ tiɲɛtigiw b'a kɔ halaladenw b'a kɔ karamɔgɔ ko k'a tɛ siran tugun yɛrɛ karamɔgɔ k'a tɛ siran ko sɔrɔla tan tɔ nin tout est monté par pièce tout est faux et archi faux ko sɔrɔla tan nin wa o ye nege karamɔgɔ bɛɛ la hali dangaden min bɛ mɔgɔ nini n ko n'a y'i nini ali kulubali de bɛ taga ka taa f'i ye ko i tɛ wari di nin k'i somɔgɔw to yen sinon diɲɛ bɛɛ bɛ nin ye nafolotigiw de don ura duzuzu nini k'u bɛ taga de u b'i nene ka tila ka taa fɔ
ko mo bare ko iti te ko boni danga denu to ko dala ika wal misendo duma no tige wa keme du bo tigi toy no e wa mo kandu bo tigi toy o tigi toy sabi jabate flere bibina sabi jabate kelenta esclave à cause de quoi ngumi baki maki ka dossier ta ki fali bani ni fou fala ki fou sabi jabate flere ni ali kulubali yoye ali danga de so mo déménager mo safi a war sara anta be kalama muna safi jabate benike parce que a fole lo ni ma war di babeni safi jabate billahi taala ne tege mo ka islavi ne tege mo ka islavi ani no kuye mali président ya ye fani bani ni billahi je m'afou ne tege mo ka islavi mo shiti ka fana bayele ma mali kono safi jabate ele be kanike parce que ebe ko ne ma ke kabi baneni safi jabate ima ya yike esclave chugumna ima yike esclave chugumna wana desala juin songola ni safi ma wa binani chi abavo ka be obagabaga ali kulubali be wuli kataka bagabaga li waru mine ha ali asusangare nonu ay ala wari soro to ko ali kulubali de tara asusangare mako way ko asusangare ke mo ba e to ko mimbela ni ma wari dini danga deme ni ni jebe bi ni ifani ni kame jebe bi ni bani ni kame iti wari dini gitu eno o ko kale te wardi abuna ka bunga bun elle était obligée ka wardi ayra mo fa ka video kona kale million fla jatere minola awoni alache kamo bani ni wari no fe ka bi mo kan ali kulubali saraka den o fana sigleno ka taga mo arnaque ka di bani ni kala ma mali mo ba bolle tokota arnaque denyala mo na Facebook ka kubu fasojo aw fana na kana mo arnaque fadeni beyode ki fadeni ki baneni no kere bi boli ka sra I toko nye I jamu nye I somo nye I kana ila diena aka fake mo bato in fabe ka nini mo bato in babe ka nini danga dombolo ibi sa ibika ibi na folo takadi no yo ke ubi bato ni yo ke ubi fato mais ni mo ki fato tu ibate tu ça fait débattre flène kelen ex la vie ni ça fait débattre million duru sur bila danga denga warbe bo akon parce que ça fait débattre ko kale batte ni na fait kale faté ni na fait pour le service fa kana ni ça fait ba kana ni ali kulu bali beta dongo do kana wari ni ali kosa ina fa ka yele mali ni ba ka yele mali la ça fait débattre a déménager warbe aluanze wari korole kura ça fait débattre a bebo kada mu kelen kama hein I wari mi ko e sabi jabate nyama si ya mo ko blaka ju fara ka daga sama ka bidala o de wayri ta ka danga den ta ka wata ka danga dema e min di danga dema ni ya di mo ma français bila ba nyini ka ju fara na da mena wo ko na ba ju fara moi je préfère ça ka tanga wari bila itala ne ba préférer ka nga wari di mo bi ta sigile so ka ju fara fa chi so kono bila je préfère ça ka nga utreme dinima ntadi 1 centime ntadi ma me nyona nga batiri bana me nyona ame nyona malika de ambe nyona o tekele bangai ne le afi ambe nyona o tekele bangai ame nyona o tekele bangai. On peut laisser le stress nous prendre la tête ou prendre du stress résiste. On peut aussi se laisser déborder par le stress ou choisir de ame nyona o tekele bangai nte danga wadi made nte danga wardi de amba ke wardi ka doma karamogo be fo 1 centime atedi 1 centime atedi Cowin.com numéro 1 du Europe présente Jara sangaranga Jara sangaranga Jara sangaranga
tibuli de Emily jara tibuli isangaranga jara sangaranga Osangara damia akone jara sangaranga Sebudu jara la akawiye jara sangaranga Jala koro jara la akawiye jara sangaranga Padula koro jara la akawiye jara sangaranga Emily jara sangaranga Emily jara sangaranga Jara tibuli de Emily jara tibuli jara sangaranga jara sangaranga jara sangaranga ane beni jara ka saura kone jara sangaranga duga dambele de ngana baulanda jara ke kasira kusumanjara jara muso kasira ko zama sunsu ane ko jara sunsu janjara de bele ba Emily jara sangaranga jara sangaranga Emily jara jamanya maya bende bela pamana mati kanu jara badenge sedu to masi badenge do ne beni jara fori be moye sewu abi fodomina sewu nani marakaduwe kutonye dodudu tane fela dudu kukuni bemba ulengana ni weka afamanu fi afamanu manunde korote masi bamana nakeba tikolo jara sangaranga Sidi puli badenge inisu Mabida mala kuningele mantie mala Rakenya na mamali Jara mabo jarala nyaunya Sigima pimi bamande boli de boba jara yo amana dianye bafi jara nadiaranye kone nadiaranye jai nadiaranye kante nadiaranye foma nadiaranye mule nadiaram gise ni medu jamu ana beni jara ke kasawra kone jara sangaranga jara sangaranga Kone bravo vraiment nche fasa jarasa nche la ko fasa jarasa ko jarama bo jarala voilà au kambe au salam malika ala
Satemu bilahi karamɔgɔ bɛɛ fɔ Bashiru Dine bilahi a tɛ di voilà a tɛ di bi a tɛ di sini kuma y'o de ye sa aw bɛ tila nin bɛɛ la mais anw de ko an tɛ 1 centime di wa a bɛ to anw ta de la a tɛ di bilahi karamɔgɔ bɛɛ fɔ ni dɔrɔmɛ kelen hali ni fɛn min tɛ julankolo n'a nana hali sini ni musomanin min taara karamɔgɔ c'est-à-dire jigiw ka mali sa u y'a laɲini i ma se bɛɛ ma o wa i ma se bɛɛ ka bulonda la i tɛ se mɔgɔ yɛrɛ ka bulonda la n y'o de fɔ Alasa ye o kelen de don karamɔgɔ bɛɛ fɔ n ko Alasa ma muso o muso n'a y'a pari ka yɛlɛ talon kan n'i y'a to yen bilahi ma yafi ma n'i y'a to yen ma yafi ma o kelen de don dɛ karamɔgɔ ni maa ma yɛlɛla talon kan ka taa n ka gosi sa a n'a ka kan u ko nin yɔrɔ in de la ko jɛnɛ tɛ hinɛ n bɛ hinɛ mun na n bɛ hinɛ mun na k'i labɛn ka taa cɛ ɲini kuma mun na a ka tila ka taa fɔ ko n yɛrɛ taara daraki ko mun an bɛ tile kɔkɔdun ni mun aminɛ n ko Alasa maa n'a y'i pari ka taa bilahi kana taa mɔgɔ de ka bulonda la awɔ kana taa mɔgɔ si ka bulonda la kana muso daraki mais n ko Alasa maa n'i labɛn k'i pari ka yɛlɛ talon kan Alasa n'i y'a to yen ma yafi ma bilahi talahi n k'a gosi a gosi fo k'a yɛlɛ fo a zɛmɛ kan'o to yen dɛ i b'u to yen mun na n k'a gosi fo a zɛmɛ o kelen de don koyi karamɔgɔ bɛɛ fɔ bilahi ni den o den y'i pari ka na n'i y'u to yen karamɔgɔ ma yafi ma karamɔgɔya karamɔgɔ golo bila kɛrɛfɛ n ko karamɔgɔ ma karamɔgɔ ko Barima n ko mun n y'o de kelen fɔ Barima ɲɛna ni maa ma y'i pari ka n'a minɛ awɔ ne jɛnɛ yɛrɛ de y'a fɔ a minɛ mun min ka jugu kɛ nafolo de tɛ d'i ma wa i tɛ kɛ préféré wa i tɛ bila tɛti la o de ka gɛlɛn o i tɛ bila i tɛ ko Barima bɛ sunkuru tigɛ n ko mun Ala a ye na sa ne yɛrɛ de b'aw bila kɔntaki la mais n'a y'a susu i kun Ala a bɛ susu i kun hali taxi sɔngɔ tɛ d'i ma taxi sɔngɔ a tɛ di wa i tɛ kɛ préféré wa an tɛ t'i ka bulonda la o dɔrɔn de don n balimako a ye an ka taa baw kɔ on est ensemble oui ni ne bɛ dugu la san kɛri n ko ne yɛrɛ t'a dɔn ko kɛri ye min ye o kalabanci soni fana malangolo maa préparalen muso ɲɛnama b'i bila aw taw la musow bɛ furu la aw bɛ janjanja la cɛw ka bulonda la n'aw bɔra yan fɛ aw bɛ taa yan fɛ ko ne ka hinɛ aw la ne bɛ hinɛ furukɛlaw de la minnu sɔnna furu ma ka to furu kɔnɔ an b'olu de dɛmɛ mais wataganasiw kɛlen ɲɔgɔn sanfɛ k'aw bɛ taa aw ka wataganaya kɛ ko an kana aw sigi k'aw dɛmɛ depuis b'i pari tuma min na nk'i taga kun mɔgɔninfin taga kun o dilen i ma k'e o tɛ d'i ma bi y'a d'i ma e ma taa kama de an ma taa de n'i y'a mɛn a bɔnna a sigira kan don kalabanci dangaraba soni fana danni tilalen aw bɛɛ la kelen kelen kuma min na aw bɛna aw sigi ne ye muso de ye ne ye manden muso de ye danni falen kɔrɔkɔrɔ ye aw la ye aw salam